रात के अंधेरे में चोरों के एक समूह ने फालाकाटा भारत सेवा श्रम संघ का ताला तोड़ दिया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह घटना बीते बुधवार की रात फालाकाटा धूपगुड़ी मोड़ के पास रामकृष्ण कॉलोनी में घटी। जानकारी मिली कि जब स्थानीय वासी आज सुबह पूजा करने के लिए गए तो गेट पर लगे ताला को टूटा हुआ पाया। फिर अंदर प्रवेश करने पर पता चला कि मूर्ति में लगे सारे गहने और दान पेटी के रुपए चोरी हो गए हैं। फालाकाटा भारत सेवा श्रम संघ के अधिकारियों ने बताया कि लाखों रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। মানে যে পুজো করে সে এসে আমাকে খবর দিল। হ্যাঁ, এসে দেখলাম ভিরিঙ্গির গলায় সোনার হার ছিল, সেটা নেই। তারপরে মাথার মুকুটটা আমি দিয়েছিলাম, সেটা নেই। তারপরে অনেক কিছু ক্যাশ বাক্স নেই। তারপরে অনেক কিছু যে আমাদের তরোয়াল ছিল, সে পুজো করে, সেই তরোয়ালটা দিয়ে উনি কেটেছে, যে রূপার মুকুটটা নেবে ওখানে গাঁথা ছিল, মানে দিয়ে আঠা দিয়ে, সেটা করে খুলে ওই তরোয়ালটাও ভেঙে গেছে, মানে হয়ে গেছে, ব্যাকা হয়ে গেছে। তালাটা ভেঙেছে। হ্যাঁ, তালাটা দুটো তালা ভেঙেছে, এমনকি গ্রিলটাকে বেঁকিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে একটা আলমারি ছিল, সেই আলমারির ভিতর কি আছে না আছে সেটা সব তছনছ করে সেটাও ফেলেছে। হ্যাঁ, এসে আমাকে খবর দেওয়ার পরে আমি ছুটে এসে, আমি তো মন্দিরে বেশিরভাগ আসি, কী কী আর জিনিস আছে আমরা তবে সেটা গড়ে আস্তে আস্তে সব গড়েছি কষ্ট করে। সেগুলো সব মানে চুরি হয়ে গেছে। খুব প্যাথেটিক ব্যাপার। ডলি বিশ্বাস, আমি এখানে সহ সেক্রেটারি।